स्पेशल खास्ता गुलगुला बनैबा। नमस्कार, मु कल्पना। मो चैनल ब्लॉगिंग एंड डेलीशियस डिलाइट्स को बहुत बहुत स्वागत। मु आज आपण को खास्ता गुलगुला बनैकी देखिबी। मोर ये रेसिपीटी आपण को निश्चय भल लगिबो। जदि भल लगी थाए ताले आपण सांग मान सहित फैमिली मेंबर सहित लाइक करिवे, शेयर करिवे, कमेंट करने को आदौ भूलिबे। चलतु आम ए प्रस्तुत करवा आजिर रेसिपी। चलतु आम ए गुलगुला प्रस्तुत करवा। गुलगुला प्रस्तुत करने गिनारे 2 गिना अटा नहीं आउ ए गिनारे टी सुजी नहीं कि नड़िया कोर नहीं कि चीनी नहीं स्वाद अनुसार लुण आ पान मधुरी की टिके छेचिकी नहीं कि फ्लेवर आसा कि जुआणी नहीं आमर बेकिंग सोडा नहीं। बर्तमान आम ये अटारे की ये सुजी तक देदबा। स्वाद अनुसार लुण देदबा, पान मधुरी देदबा। जुआणी की जिते दबा आम टिके हाथ ये भाव में मक्चिकी दबा, तार फ्लेवरटा भल आसो। नड़िया को देदबा। गोटे चामच रिफाइन ऑयल देदबा। चीनी की देदबा। आपण स्वाद अनुसार आपण चीनी देवे, चीनी कम बेसी करें। खाइबा सोडा गोटे स्पून देदबा। बेसी देवेनी, बेसी देले गुलगुला पूरा फिटिज। तेल रे जिते आम छाणीबा गुलगुलाटी फिटिज। बर्तमान आम एक भल भाव हाथ में मिक्स कर नवा। बर्तमान सबको गोली देचे। देखो एक आम बिंडा कले देखो आम हाथ में मुठा हो जाऊँचे। तेणु जानवे आमर यहाँ मिसवाटा ठीक अच्छे। एबे आम एक पानी देके हाथ में चकुटा। यही भाव आम भल भाव गोड़े नवा। गोटे डिरेक्शन में आम एक घाटा जहाँद्वारा कि आम गुलगुलाटी खास्ता हम आ खाइबा को माने मुसमुसिया लगे आ क्रिस्पी लगे। भितर नरम ऊपर क्रिस्पी आम 10 ରୁ 15 मिनिट छाड़ीदबा। आमर 15 मिनिट हो जाइए। मु गोटे कथा आपन कह भूली जाइए। मु जो नड़िया कोर पकेली आपण चाहिए पकई पारे, ना नड़िया कोर को स्किप करें। नड़िया कोर पकेले गुलगुलार टेस्ट अधिक आसता है। आ गोटे कथा मु चीनी पकईचे, आपण चाहिए गुड़ नहीं पारे। बर्तमान आम गैस रे कड़ा बसई देचे, तेल गरम हो गला। आम एक छोट छोट ये करके छोट छोट साइज रे सेप देके तो गोल करी हबनी ना। तेणु एक छोट छोट साइज रे सेप देके आम तेल रे पकेबा। आ जिते सेप दबा से आम टिके पानी हाथ हवा ना तेल हाथ हवा। पानी हाथ हेले बहुत भल।
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୁଲୁଗୁଲା ପକାଇବେ ସେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ, ନହେଲେ ଗୁଲୁଗୁଲା ଭିତରେ କଞ୍ଚା ରହିଯିବ। ଆମେ ଏବେ ଗୁଲୁଗୁଲାକୁ ଟିକେ ନଉଟେଇ ଦେବା। ଆମର ଗୁଲୁଗୁଲା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗୁଲୁଗୁଲା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଫାଟି ଆସିଲାଣି, ମାନେ ବହୁତ ଖାସ୍ତା ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୁଲୁଗୁଲାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। এই ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଗୁଲୁଗୁଲା ପକାଇବା। ଗୁଲୁଗୁଲା ବନେଇବା ଅତି ସହଜ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ବନେଇଲେ ଗୁଲୁଗୁଲାଟି ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଏକୁ ଟିକେ ଖାଲି ଆଳୁଦମ୍ ଲଗେଇକି ଖାଇଲେ ନା ୟା ଟେଷ୍ଟ 2 ଗୁଣା ବଢ଼ିଯିବ। ଆଳୁଦମ୍ ନହେଲେ ଘୁଗୁନି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆପଣ ଏକୁ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁଆନ୍ତୁ। ମୋର ଏହି ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହିତ ଏକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ଆମର ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ପେଶାଲ ଖାସ୍ତା ଗୁଲୁଗୁଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଗୁଲୁଗୁଲାଟି କେତେ ଖାସ୍ତା ହେଇଛି ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ମୁଁ ଗୁଲୁଗୁଲାଟିକୁ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆପଣ ଏକୁ ଘୁଗୁନି କିମ୍ବା ଆଳୁଦମ୍ ସହିତ ଲଗେଇକି ଖାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ମୋର ଏହି ରେସିପିଟି ଆପଣ ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ରେସିପିରେ।